Welcome to Mission Apsc AJ YouTube channel. আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো Newton's law of viscosity. This topic, that is Newton's law of viscosity, is very important in case of any competitive exams of civil engineering because ইয়াৰ পৰা আমাৰ numerical আহে. Okay, so try to understand the concept. What is the concept behind it? So I'll try to explain about Newton's law of viscosity. Okay, so ইয়াত এইটো আপুনি এটা figure দেখি আছে. This is basically the fixed plate. এইটোক আমি কি কম? Fixed plate. You can say as a fixed plate. Okay, so let me write. I have to write in mouse. So fixed plate, এইটো আমাৰ হৈছে fixed plate. Okay, this is a fixed plate. আৰু এইটো হৈছে velocity profile. You can say it is a velocity profile. Suppose আমি দুটা layer consider কৰিছো. First layer of velocity u গৈ আছে. Okay, কিয় এনে ধৰণে ভেৰিয়েচনটো আহে সেইটো মই আগৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো, যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব. সো নেক্সট সাপোজ নেক্সট লেয়াৰটোত u প্লাস du, মানে এ স্মল এমাউন্ট অফ ভেলোচিটি আমি ইনক্ৰিজ কৰি দিছো. u আছিলে আগত, তাৰ লগত du বাঢ়ি গ'ল when it reaches to the point this. Okay, suppose this is a point a ত u আছিলে, but point b যিখিনি adjacent flow, that is basically u plus du. Suppose the thickness of that particular layer is dy, আমি dy to thickness হিচাপে লৈছো. Okay, so if you see this particular এই যেটো particular section, হেতু যদি আমি zoom কৰি চাও, so আমি ফাইন্ড কৰিম কি, এফালে আহিব dy, and I know velocity is basically distance by time. So distance কিমান হ'ব? Velocity into time. So velocity ইয়াত কিমান আছে? u, আৰু time to suppose within time interval dt. So u dt. This is basically the distance. Okay, and আমাৰ ইয়াতে distance to কিমান হ'ব? ইয়াত distance to হ'ব u plus du dt. Okay, minus u dt মানে কি? u plus du dt মানে the distance, the total distance, ইয়ালৈকে আমাৰ যেটো distance আছিলে তাৰ পৰা আমি মাইনাস কৰিছো initial distance u minus dt. Okay, so basically এটো distance হৈ গ'ল. So if it is 0, ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা angle বনাও, that angle is known as d phi. Okay, so if you take the tan theta of this particular triangle, এই triangle to যে আমি পালো, এই triangle টোৰ পৰা যদি আমি tan theta লওঁ, tan theta is what? Perpendicular by base. What is perpendicular? Perpendicular is basically you can say du dt. Okay, so du dt থাকিলে আমাৰ perpendicular, right? Perpendicular by base, you can say perpendicular by base, since our angle is phi, ইয়াত আমাৰ angle to phi আছে, so ইয়াৰ perpendicular কোনটো হ'ল? এটো হ'ল perpendicular. Perpendicular is basically u plus du by dt minus u dt মানে du dt. Okay, আৰু আপোনাৰ যেটো আমাৰ base হৈ গ'ল, base line to with respect to d phi কিমান হ'ব? dy হ'ব. So tan phi we can write du by dt divided by dy, right? So du by dt divided by dy. But since our d phi to very small, right? So d phi to যদি small হয়, we can write d phi equal to, যদি theta to small হয়, if theta is small, তেতিয়াহলে sin theta বা tan theta value to approximately কিমান হয়? theta হৈ যায়, right? So similarly, যদি d phi to সৰু হয়, then tan d phi is equal to nothing but d phi. Okay, so d phi is equal to du dy by dt. Okay, but I know as per our physics theory, যে আমাৰ fluidৰ যেটো theory, আমি basic যেটো theory পঢ়িলো কি, rate of change of shear, that is d phi by dt, is directly proportional to shear stress, right? Rate of change of shear, that is directly proportional to shear stress, or rate of change of deformation is directly proportional to shear stress tau. So tau is proportional to d phi dt, আৰু আমি ইয়াত পাই গলো d phi dt is equal to du by dy. এই expression টো যদি আপুনি চাই, then I can write as d phi by dt is equal to কিমান লিখিব পাৰো? du by dy. That means আমাৰ যেটো d phi by dt, that is the rate of deformations with respect to time, it is equal to du by dy, and it is nothing but slope, right? So I can say that rate of shear strain equal to velocity gradients. Okay, so as per fluid law, tau is proportional to rate of shear strain, or rate of shear strain আমি এইটো ডেৰিভেশনত পাই গলো, it is equal to velocity gradient, that is du by dy. Okay, but solidৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়? Tau is proportional to phi only. Okay,
that direct shear or direct deformation or oporte depend kore, right? So from here we are getting one particular very important equation. Eto to at least mukhosto rakhiboi. Tau is nothing but mu du by dy. Okay, so as per Newton's law of viscosity, Newton or viscosity law onujai. Okay, so where tau is basically the shear stress, tau to ami shear stress boli kobo paru. Mu is nothing but coefficient of viscosity, or here aru eta term ase that is dynamic viscosity, or we can say that viscosity. Okay, so tau is basically shear stress, mu is coefficient of viscosity or dynamic viscosity, or you can say viscosity, right? So from here I can get যেটো আমাৰ কোএফিচিয়েন্ট অফ ভিস্কোসিটি বা ডাইনামিক ভিস্কোসিটি বুলি কোৱা হয় হেতু কি হ'ব টাউ ডিভাইডেড বাই du বাই dy এটো এক্সপ্ৰেছনৰ পৰা যদি আমি মিউ টু এফালে ৰাখি দিও আৰু টাউ ডিভাইডেড বাই du বাই dy সো আমি জানো shear stressor unit to newton per meter square, a kind of stressor unit to pascal বা newton per meter square, but du by dy মানে meter per second, du মানে হৈছে velocity is meter per second, আৰু dy মানে basically length, this is unit meter. So finally we can get the coefficient of viscosity unit as newton second per meter square, আৰু এটুক একেলগে আমি কি বুলি কও pascal second, কেনেকে pascal newton per meter square is pascal আৰু second to লগত আছে. So the SI unit of viscosity very important, pascal second. And CGS পদ্ধতিত কি হ'ব, CGS পদ্ধতিত SI unit CGS পদ্ধতিত it is poise. Okay, so আমি উলিয়াব ট্রাই কৰিম 1 poise মানে কি, 1 poise মানে 1 dyne into second per centimeter square. So নিউটনৰ জায়গাত dyne হ'ব because CGS আৰু মিটাৰ স্কয়াৰ জায়গাত সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ হ'ব, right? So I know 1 newton is equal to 10 to the power 5 dyne, so I can divide 10 to the power 4 with respect to 10 to the power 5 so that I can get newton second per meter square. 10 to the power 4 to কৰ পৰা আহিলে এই centimeter square to যদি আমি মিটাৰলৈ লৈ যাম 10 minus 2 whole square, that means 10 to the power 4 ওপৰত আহি যাব, right? আৰু 10 to the power 5 to কি কাৰণে আহিলে 10 to the power 5 to হৈছে নিউটন to আমি যেতিয়া কনভাৰ্ট কৰিম. So once we convert the newton, then we'll get 10 to the power 5, right? 10 to the power 5 and 10 to the power 4 ইহত দুটা যেতিয়া আমি কৰিম then we'll get 1 pascal per second, right? And finally we'll get 10 poise. So the conversion is like this one. যেতিয়া আমি পাস্কেলৰ পৰা পয়জলে নিম 10 পয়জ, আৰু যেতিয়া পয়জৰ পৰা পাস্কেল সেকেন্ডলে নিম 0.1. so try to remember these two. It is very simple. Try to derive it. Derive কৰিলে আপোনাৰ আহি যাব, তথাপি মনৰ ৰখাটো দৰকাৰ. So পাস্কেলৰ পৰা যেতিয়া আমি সৰু কোৱান্টিটিলে নিম তেতিয়া 10 পয়জ হ'ব, আৰু যেতিয়া আমি ইনভার্স কৰিম মানে পয়জৰ পৰা যদি আমি পাস্কেললে নিব যাও 0.1 পাস্কেল হ'ব, পাস্কেল সেকেন্ড হ'ব, right? So very important for exam point of view কিছুমান বস্তু আপোনালোকে জানিব লাগিব, জাস্ট মুখস্থ কৰিলে নহব, right? So here see এই যেটো কার্ভ দেখা পাই আছে, that curve is suppose ভেরিয়েশন তো আমাৰ কেনেকুৱা হৈছে প্যারাবোলিক ভেরিয়েশন মানে কি, যেটো ভেলোসিটি প্রোফাইল তো নন লিনিয়ার, যদি ভেলোসিটি প্রোফাইল তো নন লিনিয়ার থাকে তেতিয়াহলে প্ৰত্যেকটো পয়েন্টত শিয়ার স্ট্রেসৰ ভ্যালুটো বেলেগ হ'ব. why it is different? The reason behind is our non-linear যেটো curve, that is curve is parabolic. So parabolic curve এটা কি হয় basically ইয়াৰ যেটো point A slope to বেলেগ হ'ব, point B বেলেগ হ'ব, point C বেলেগ হ'ব, because the curve is parabolic. So যেতিয়া slope or change আহিব, when the slope is changing, আৰু I know tau is proportional to mu by slope, আৰু mu to হৈছে কি coefficient of viscosity, it is কি constant quantity, only slope is remaining, so tau is proportional to 1 by slope. That means যদি আমাৰ slope to variations আহে is an individual points, A যদি slope to বেলেগ হয়, B যদি বেলেগ হয়, C যদি বেলেগ হয়, D যদি বেলেগ হয়, obviously their shear stress will be different, right? So we can say that shear stress is different at every point. So non-linear velocity profile or karone প্ৰত্যেকটো পয়েন্টত shear stress to বেলেগ হ'ব. Okay, so যেতিয়া এক্সামত কোৱেশ্চন আহিব so প্ৰত্যেকটো পয়েন্ট to মেনশন কৰি দিব, বাট যদি লিনিয়াৰ হয় তেতিয়া কি হ'ব, লিনিয়াৰত পয়েন্ট to মেনশন কৰিব নালাগে, কিয় নালাগে? The main reason is you can say that যদি লিনিয়াৰ থাকে, লিনিয়াৰ হলে কি হ'ব, লিনিয়াৰ হলে আমাৰ velocity profile to like this এনেকুৱা হ'ব,
সো এনেকুৱা হোৱা মানে এই পইণ্টত যিমানটো শ্লপ আছে ইয়াতো শ্লপটো সেম থাকিব, ইয়াতো শ্লপটো সেম থাকিব, ইয়াতো শ্লপটো সেম থাকিব, ৰাইট? সো তেতিয়া কি হ'ব শ্লপটো যেতিয়া সেম থাকিব প্ৰত্যেকটো পইণ্টত, দ্যাট মিন্স দ্য shear stress at every point is same, right? সো সেইটোৱে আছিলে বেছিক ডিফাৰেন্স। যদি আপোনাৰ লিনিয়াৰ বুলি কুৱেশ্যনছত আহে তেতিয়াহ'লে মেনশ্যন নকৰিব কোনটো পইণ্টত ফাইন কৰিব লাগে, আৰু যদি নন লিনিয়াৰ প্ৰফাইল আহে দেন they will mention what point we have to find TA, that is shear stress. Okay, so সেইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। ইন দ্য নেক্সট পাৰ্ট উইল গ' ফৰ some other parts or other topics of fluid mechanics. Thank you for watching.